لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون مسلمون ثم أما بعد أيها المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أهمية النظام وأهمية التنظيم في الإسلام وفي الجماعة الإسلامية. نجد القرآن الكريم منه المكي ومنه المدني. Le Coran contient le mécois et le médinois. On trouve dans le Coran mécois beaucoup de versets, beaucoup de sourates également, qui parlent de l'organisation. L'organisation de la communauté musulmane. Il parle également de l'organisation de l'État musulman en cas où le prophète et les compagnons iront un jour dans un pays qui était Médine pour organiser leur État musulman. On trouve également la sourate de la caverne, sourate al-Kahf. Elle parle de 4 récits. Le 4e récit parle de Dhul-Qarnayn, qui est un homme qui a gouverné pratiquement la terre. Donc, c'est une sourate mécoise, mékia. Aujourd'hui, on voudrait prendre quelques versets de la sourate les fournis, sourate al-Naml. Sourate al-Naml est une sourate mécoise, révélée à la Mecque par consensus. الإجماع أجمعوا على أنها سورة مكية بمعنى أن هذا الحكم السياسي أو الحكم التنظيمي للجماعة الإسلامية كان في مكة قبل الوصول إلى المدينة، بمعنى كانت تهيئة وإرهاصات يهيئ بها الله سبحانه وتعالى الجماعة الإسلامية حتى إن وصلوا إلى المدينة لهم بعض القواعد التي تؤسس للحضارة الإسلامية. La sourate de la fourmi, An-Naml, la plus grosse aujourd'hui fourmi, d'après les scientifiques, ne dépasse pas 2,5 cm. أكبر نملة وأنواع كثيرة. النمل أكبر نملة لا تساوي أكبر 2.5 سنتيمتر. أكبر la plus grande كما يقول حبلك الميداني في تفسيره. يقول ابن عاشور رحمه الله أن ملك سليمان تحدث القرآن عن ملك سليمان وعن حضارة سليمان عليه السلام في سورة النمل. Ibn Ashur nous dit que le royaume de Salomon et la civilisation fournie par le prophète, le envoyé Salomon, a été beaucoup plus développée, comme dit par Ibn Ashur, dans cette sourate, la sourate de la fourmi. ذكر سليمان في القرآن الكريم لكن الذكر الأوسع وسع الله سبحانه وتعالى وذكر حضارة سليمان في سورة النمل، بمعنى أقل حشرة صغيرة النمل ذكر فيها أكبر حضارة وجدت وأنقى حضارة وجدت عبر التاريخ وأعظم ملك، لأن الملك أنواع. La gouvernance, il y a des catégories de gouvernance. Il y a donc la gouvernance dictatoriale, al-hukuma dictatoriya. Il y a la gouvernance qui est également citée dans le Coran, dictatoriale. Il y a également la gouvernance sage
également cité dans la sourate de la fourmi, Malikat Saba, الحكومة العادلة النقية. وهناك أقوى وأعظم حكومة الأنبياء والرسل. هذه la gouvernance la plus extraordinaire, la plus importante à nos yeux, nous musulmans, c'est la gouvernance d'un prophète, notamment le prophète Mohammed quand il arrive à Médine, et la gouvernance de Sulayman alayhi as-salam. هذه كمقدمة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إذن في الصورة أقل نملة، يعني صورة صغيرة، نملة صغيرة بسيطة، حشرة من الحشرات، ذكر فيها الله سبحانه وتعالى أعظم ملك وهو ملك سليمان عليه السلام. فما السر في ذلك؟ Quelle est la sagesse dans tout ça? Que Allah subhanahu wa ta'ala rapporte la gouvernance sage de la dame de Saba au Yémen et la gouvernance de Daoud alayhi salam, Daoud wa Sulayman, et Salomon, dans une petite animal de rien du tout qui le plus grand dépasse 2,5. نأخذ بعض الآيات. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن جنود سليمان عليه السلام. Parle le Coran, on va prendre deux versets peut-être, sur l'armée qui possédait Sulayman alayhi as-salam. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. L'armée de Salomon était composée premièrement par les puissants, c'est les djinns, les djinns qui sont invisibles pour l'humain. Après les humains, les êtres humains, et après les oiseaux. فهم يوزعون بمعنى يدفعون إلى النظام. C'est-à-dire qu'il y a chaque catégorie d'armée, les djinns, il y a des responsables pour l'organisation de l'armée. Yuzaoun, c'est les organisateurs de cette armée. À chaque fois une personne dépasse le rang, il y a des organisateurs. Pareillement pour les êtres humains et pareil pour les oiseaux. Fahum yuzaoun. Donc une armée extraordinaire. Également d'autres armées qui n'ont pas été citées dans le Coran, mais ça se comprend. Les chevaux également font partie de l'armée de Salomon. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne a la vérité qu'il n'a pas besoin de force. مؤمن القوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة خير من الضعف. الله سبحانه وتعالى من أسمائه هو الحق. C'est la vérité. Allah, il a la vérité. Nous croyons qu'on a la vérité. Islam, al-haq. Mais parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, al-qawi, بمعنى كما يقول ابن باديس رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الحق لا يكون إلا بالقوة. Donc le prophète dit le croyant fort est plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. C'est-à-dire que les musulmans, c'est pas parce qu'ils ont la vérité que forcément la vérité va être propagée comme ça, sans la puissance. Et la puissance doit être détectée dans chaque société. Là où il y a des points qui font que les personnes ou la communauté soient fortes. حتى إذا أتوا على وادي النمل. Dans cette sourate également, donc parle Allah subhanahu wa ta'ala de la fourmi. تكلم على النمل. Et le royaume également de la fourmi. النمل
لها كذلك ملك، عندها الملك. وهناك الملكة، ملكة النمل، كما يوجد ملكة النحل. حتى الحيوانات عندهم نظام خاص بهم. Les animaux ont des royaumes, hein? Ils ont également des reines, des rois, des chefs de tribu, également les animaux. Même les animaux, donc ils sont organisés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les royaumes cités dans cette sourate, le royaume de la fourmi, An-Naml. Imaginons aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala la force de l'imagination. Imaginez donc Salomon, Sulayman alayhi salam, après lui les djinns invisibles, les visibles à Salomon, après les djinns, les humains, et après eux, les oiseaux, qui se déplacent avec un bruit énorme. Sawtun rahib. Donc ils arrivent, cette armée arrive à un endroit de fourmis. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة يقول أهل التفسير أن ملكة النمل، la reine de cette tribu de Naml, va faire un appel. أولا النملة نادت يا أيها النمل. Elle a fait un appel. ثم أمرت ادخلوا مساكنكم. Elle a donc, après l'appel, elle a ordonné, a également précisé ادخلوا أي مساكنكم. Donc, a précisé l'entrée. La yahtimannakum, peut-être que Salomon et son armée vont vous écraser. Donc, حذرت النمل لأن ثم أعذرت. Elle a trouvé l'excuse. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما يديروهاش بالعاني. فهي عذرت أن نحن نمس صغار في الحجم. قلنا أكبر نملة 2.5 وسليمان وجنوده. Donc elle a fait un appel et a ordonné, elle a donné un ordre. Après elle précise où est-ce qu'il faut y aller. Et après elle trouve un regret pour Salomon et son armée. النملة هنا، النملة تعطينا المسؤولية الفطرية. L'humain également, comme les animaux, on a ce qu'on appelle en islam la fitra. La fitra, c'est quelque chose qui est inné par Allah subhanahu wa ta'ala, nous a créé ainsi. C'est la prédisposition à faire. On est prédisposé, sauf que des fois, cette fitra, elle est cachée, elle est souillée. La fitra, لما يولد المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة. والفطرة أنواع كما ذكر ابن عاشور في المقاصد. الفطرة الخلقية، الفطرة العقلية، الفطرة الخلقية، الأنواع. الفطرة ليست الإسلام. C'est pas l'islam. On dit fitra, ce n'est pas l'islam. C'est la prédisposition aux bonnes actions. Islam, un naml, également la fourmi, est prédisposée à. يعني الحاكم اليوم المسؤول إذا رجع إلى الفطرة. هاي طرح يعني إذا رجع إلى الفطرة فالفطرة تعلم الإنسان هذا أو الحيوان إلى أنه ينقذ أهله. La fourmi, elle n'a pas pu, elle aurait pu se sauver. Elle aurait pu se sauver
parce que l'armée est tellement puissante, le bruit tellement énorme, elle aurait pu se sauver. Ou aller se soigner ailleurs. C'est-à-dire, la population se soigne sur place, ou il va se soigner ailleurs, en Suisse, au Canada. Mais la fourmi n'a pas pu faire ça. Elle aurait pu se sauver, mais elle a préféré appeler les autres fourmis. C'est-à-dire que la personne, quand il est dans un groupe, dans une communauté, quand il fait partie de quelque chose, sa réussite à lui dépend de la réussite de sa communauté. نجاة النملة تكمن في نجاة النمل. La fourmi, elle sait ça, elle est sauvée quand sa communauté est sauvée. Et c'est pour ça qu'elle a pris l'initiative d'appeler tous les fourmis. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النملة تعطينا هنا، ولهذا السر في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني بعوضة فما فوقها. هنا الله سبحانه وتعالى أعطانا مثل بالنملة. يعني regardez, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, la réaction d'une fourmi est faite pareil. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit que cette sourate est une sourate mécoise, c'est-à-dire c'est une préparation à la communauté musulmane, à la bonne préparation, à la préparer à l'ordre. Il y a un ordre quand on fait partie d'une communauté, d'un peuple, il y a un ordre à respecter. فلهذا يجب أن كما ذكر الحسن البصري رحمه الله لما ولي القضاء أعطاه القضاء قال للسلطان لا يجوز القضاء ولا ينبغي إلا بالوزعة. الوزعة يعني الناس الذين يحمون القضاء ويحمون الملك. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا جاء عثمان رضي الله عنه certaines personnes, des fois, ils sont cadrés par la puissance de la politique, de l'organisation, que par la puissance du Coran. تقرأ عليه القرآن، تقرأ عليه الحديث، فأحيانا يجب السلطان. والسلطان مهم ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قام به الصحابة هو الخلافة. شكون اللي يحكم فينا؟ وكانوا قادرين الصحابة رضي الله عنهم ألا يختاروا خليفة عندهم النظام، عندهم الإيمان، عندهم كل شيء الذي نحن نسعى إليه. لكن رغم هذا ما قالوش احنا متربيين، احنا متخلطين، احنا عندنا الإيمان ما شاء الله، خلي معليش خلي بعد. لا، أول شيء هو الخلافة. La première chose que les compagnons vont réfléchir et penser, c'est le calife. Qui doit nous gérer? Ils auraient pu dire, nous on est les dieux. Alhamdulillah, on a été choisis par Allah d'assister au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas besoin d'un calife, on le verra plus tard. Malgré ça, la première action fournie par les compagnons, c'est de trouver un calife. النملة أدخلت الجنود مع سليمان قالت ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Les militaires, ils font partie, ils sont également responsables. Ce n'est pas un travail, elle a mon travail, elle a des خدمة elle est militaire, je fais mon travail, c'est tout. Non, ils sont également responsables. لهذا قال القرآن على فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Pharaon et son ministre et les militaires, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient en tort. Là, c'est-à-dire que la personne, quand il subit des ordres, il est également responsable.
Mais malgré ça, Al-Namla a pardonné si jamais il y aurait une erreur de la part de Sulayman et de ses militaires, parce que si le dirigeant est bon, forcément les militaires seront également bons. Le dirigeant, s'il est mauvais, forcément, en général, les militaires seront mauvais, mais quand même responsables. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اخونا العيد مريض ندعو الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه ويعافي جميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحم المسلمين والمسلمات اللهم ارحم المسلمين والمسلمات ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.